अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। ऐसी लंबी है, ऐसी लंबी बता दिए कहाँ तक ऐसे रास्ते कर लेते रोड साइड पे गलत है ये नहीं है बेकार है झूठ चालीस सामने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम पहाड़ी शरीफ के उस मुकाम पर है जहां आज से 10 महीने पहले यानी 22 जून को चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने मीडिया को यहां पर लाकर ये ज़मीन को बतलाते हुए ये कहा था कि ये वक्फ़ बोर्ड की जानिब से क़ब्रिस्तान के लिए ये ज़मीन को मुख्तस किया गया है। और 24 जून को ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल और सुन्नी उलमा बोर्ड यहाँ का दौरा करते हुए चंद सवालात हम चेयरमैन से किए थे, जिसके बिना पर हमारे ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया। आज 10 महीने का अरसा हो चुका है और आप इस जगह का मुशाहिदा कर सकते हैं, यहाँ पर काड़ी तक नहीं हिली। किसी मैयत को दफन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे अहम सवाल ये है कि शहर से यहाँ तक मैयत को लाया कैसा जाए, और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर खुदवई के और गुस्ल के इंतज़ामात क्या हैं, ये अहम सवाल है। अब इस पर जब सलीम साहब को मैंने ये कहा था कि आपका हशर वसीम रज़वी के साथ आपका हशर होने वाला है, तो सलीम साहब को बहुत गुस्सा आया और उनकी मेरी तकरीबन आधे घंटे तक बहस मुबाहिसा चलता रहा चैम्बर में। और उन्होंने कहा कि आप मुझे जो है ना वसीम रज़वी के साथ मिला दिए। तो सवाल ये है मेरा कि वसीम रज़वी तो खुला दुश्मन है, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर के जो मुनाफिकीन जो घुसे हुए हैं, जो मुनाफिकाना चाल चलते हुए मुसलमानों को हर क़दम पर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल मरहला है। आज मैं सलीम साहब से चंद सवालात कर रहा हूं। आप जो अपने आप को बहुत नेक पारसा और जो है ना आप काम करने वाला बता रहे हैं, और आप अपना शुमार जो है ना वसीम रज़वी में नहीं करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये चंद सवालात कर रहा हूँ। आप 2 दिन के अंदर इसके जवाब दीजिए। मेरा चैलेंज है आपको, ये मेरा चैलेंज है। और अगर 2 दिन में आप जवाब नहीं दिए तो फिर अगर मैं आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो मेरा शुमार भी जो है ना वसीम रज़वी की तरह होगा, और अगर ये बात सच है तो आपका और महमूद अली का भी शुमार वसीम रज़वी के साथ होगा। मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी मियाद में आपने जितने औक़ाफ़ की ज़मीनात को लीज़ पर दिया है, आप उसकी लिस्ट जारी कीजिए। आप कितनों को दिए हैं और क्या माहदे पर दिए हैं, कितने साल के लिए दिए हैं, वो लिस्ट जारी कीजिए आप। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या कोई क़ब्रिस्तान ऐसा है शहर में जो बग़ैर पैसे के वहाँ पर मैयत को दफन किया जा रहा है? आप इसका जवाब दीजिए आप। और तीसरा, मुस्लिम मैयतों के वास्ते गाड़ियों के लिए आज 2 साल से ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल ये जो है ना मुतालबा कर रहा है, आज तक उसकी तकमील नहीं हुई। और चौथा सवाल ये है कि वक्फ़ बोर्ड के रिकॉर्ड में औक़ाफ़ की ज़मीन कितनी रिकॉर्डेड है, कितनी है, आप उसको जो है ना आवाम के सामने लाइए, और कितनी ख़त्म हो गई है और बाकी कितनी है, और उस ज़मीनों की हिफाजत का आपने क्या इंतज़ाम किया है। और मेरा 5वां सवाल ये है कि कितने अराकीन की सिफारिश पर आपने ज़मीनों को अलाट किया है, कितने वक्फ़ बोर्ड के मेंबरों की सिफारिशों पर और कितने जो है ना मिनिस्टरों की सिफारिशों पर आपने ज़मीनों को अलाट किया है जो मुसलमानों का नुकसान किया गया है, आप इसका जवाब दीजिए।
اور کتنے قبرستانوں کے نگرانکاروں کے خلاف آپ نے جو ہے نا کارروائی کی ہے، اور شہر کے قدیم قبرستانوں کی حفاظت کے لیے آپ کیا قدم اٹھائے ہیں۔ آپ یہ 7 سوالوں کا آپ حق بجانب ہے تو آپ جواب دیں گے، عوام کو آپ جواب دہ ہے۔ آپ بار بار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1 پیسہ نہیں لیتا، آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا وقف بورڈ ننگا بھوکا نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے اگر نہیں لے رہے ہیں تو کوئی احسان کی بات نہیں ہے، لیکن کیا آپ چنگی چلے کی زمین کا حساب دے سکیں گے؟ کیا آپ مولا کے پہاڑ کے زمینات کا حساب دیں گے؟ آپ شہر میں جو نا کتنے شادی خانے بن گئے وقف املاک کے اوپر، آپ اس کا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس ایمان نام کی، شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ اور آپ کو بڑا تیش آ رہا ہے، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں تو یہ شرم کی بات ہے آپ کے لیے۔ اور محمود علی صاحب، آپ جو ہے نا چوٹ اپل کی جو ہے نا 400 ایکڑ زمین جو آپ کا سی ایم جو ہے نا غضب کر لیا ہے، آپ اس کے لیے سی بی آئی کی انکوائری کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں کہ ہم سی بی آئی انکوائری کرائیں گے۔ ارے کتنے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے نا وقف املاک کے جو ہے نا تباہ برباد ہو گئے ہیں، آپ کتنوں کے خلاف کیے ہیں؟ عوام کو کتنا دھوکہ دیں گے، کتنا جھوٹ بولیں گے آپ کو ایک دن مرنا ہے، کتنے دن جئیں گے آپ؟ یہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تو ابھی بھی شرم و حیا نام کی چیز آپ کے پاس باقی نہیں ہے۔ اور یہ قبرستان جو 10 مہینے ہوا اس کا اعلان ہو کے آج تک اس کے تعلق سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ آج ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح چوٹ اپل کے زمین کو جو ہے نا حکومت اور چیف منسٹر نے ہتھیا لیا ہے، یہ زمین بھی جو ہے نا لینڈ گرابر اور سلیم کی سرپرستی میں یہ بھی جا سکتی ہے۔ ہم اس کو بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ہمارے خلاف آپ کتنے کیس بک کرنا چاہتے کیجئے، اب ہم مقابلہ کریں گے۔ کمیٹی وغیرہ کو ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے اس قبرستان کو آباد کرنے کے واسطے کمیٹی تشکیل دی جائے، یہاں پر غسل خانہ تعمیر کیا جائے اور میتوں کو لانے کے لیے گاڑی کا انتظام کیا جائے۔ یہ 3 اگر مطالبے ہوتے ہیں تو یہاں پر تدفین کا مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ اور میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، یہ ہمارا چیف منسٹر یہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہے۔ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی لاشوں کو دفنانے کے لیے زمین نہیں ملے گی، جلانے کی نوبت آئے گی، کیونکہ یہ چیف منسٹر ہمارے پورے اوقافی املاک کو تباہ برباد کر چکا ہے۔ اس کے دور میں جتنے تباہی ہوئی ہے کسی کے دور میں نہیں ہوئے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور شیراز فاؤنڈیشن نے آج یہاں کا دورہ کیا ہے عوام کے سامنے حقائق کو لانے کے لیے۔ اب عوام کو، نوجوانوں کو چاہیے بیدار ہونا اور ان لوگوں کا گھیراؤ کرنا آپ شروع کر دیجیے۔